Yan, magluluto. Good morning, good morning. Yan, magluluto tayo ng almusal. Dinuguan, guys. Yung niluluto natin na almusal. Sarap yan. Ito na yung dinuguan. Sarap po. Diba ang sarap? Hindi na kain tayo. Sarap. Diba? Kain tayo. Tikman natin. With green chili. Yan. Tikman natin itong niluluto nating dinuguan. Sarap. Init. Mainit guys, mainit. Nain. Sarap. Sarap. Perfect. Aha.